جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 26واں پارہ اور 27ویں پارے کا پہلا پاؤ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احقاف ہے، فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کی حالت میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کی حالت میں اسے جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھوڑانے کی جو مدت تھی 30 ماہ تھی، یعنی 30 ماہ تک ماں نے اپنے بچے کو سنبھالا، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو اس نے دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میری اولاد کی اصلاح فرما، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعا جب بندہ 40 سال کا ہو جائے تو اسے یاد کرنی چاہیے اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ احقاف ہے اور سورت کا نمبر ہے 46 اور آیت کا نمبر ہے 15۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ وہ قرآن سن رہے تھے، جب وہ آئے تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی تو پھر وہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے گئے۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جنوں کی جماعتیں مختلف پروگرام بنا کر پوری دنیا میں پھیل گئیں کہ دیکھیں کہ آسمان تک جانے میں رکاوٹیں کیوں ہیں۔ آخر کار ایک جماعت جو ہے ان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور انہوں نے پھر اپنی قوم سے بھی جا کر کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو سنو، قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور ویجرکم من عذاب علیم، وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ یعنی گویا اللہ کے نبی جہاں انسانوں کے لیے نبی تھے وہ جنوں کے لیے بھی نبی تھے۔ جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو خراب نہیں ہوتا، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور نہریں ہیں صاف ستھرے شہد کی، اور اس میں میوے ہیں، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے۔ بھلا بتاؤ یہ ساری نعمتیں، اور دوسری طرف ایک وہ شخص جو ہمیشہ آگ میں رہے گا اور وہ کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں گی، تو بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ، یہ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو بہرا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، یہ قرآن کو نہیں سمجھتے، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، یہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ فرمایا تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں، یاد رکھیں کہ جو بھی بخل سے کام لے گا وہ اپنے لیے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی محتاج ہو، اور جو پھر جائے تو اللہ ایسی قوم کو بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے اور وہ تمہاری طرح کنجوس نہ ہو۔ یہ سورہ محمد تھی، اور اب سورہ فتح کے بارے میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मुझ पर एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया व माफिया से प्यारी है। दरअसल इसमें खुशखबरी दी गई है 6 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 सहाबा ये उम्रे के लिए निकले। हुदैबिया की जगह पर इनको रोक दिया गया तो हज़रत उस्मान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का की तरफ भेजा कि उनसे मुज़ाकरात करके आप उम्रे की इजाज़त पर उन्हें आमादा करें। तो चुनाचे मशहूर हो गया कि उनको शहीद कर दिया गया है। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए बैअत रिज़वान जिसे कहा जाता है दरख्त के नीचे बैठकर ये बैअत ली थी। तो इस वजह से इस सूरत को ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत दी। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि बेशक ये लोग आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, हकीकत में ये अल्लाह के साथ बैत कर रहे थे। उनका अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर था। फरमाया कि अल्लाह राज़ी हो गया उन ईमान वालों से जो आपके हाथ पर एक दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। अल्लाह को पता चल गया उनके दिलों की कैफियत का और अल्लाह ने उन पर सकीनत नाजिल की और अन करीब एक और फतह से वो नवाजेगा। ये इशारा है फतह खैबर की तरफ, क्योंकि हुदैबिया से वापसी पर ये खैबर भी फतह हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह हुजुरात में कुछ माशरती मसाइल हैं कि ईमान वालों नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो और नबी के सामने इस अंदाज में ना बात किया करो जैसे तुम आपस में करते हो, कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया ना हो जाएं और तुम्हें पता तक ना चले। फिर अल्लाह ने एक बात बताई, बनु तमीम के कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ मसाइल लेकर आए तो उन्होंने उनको पता नहीं था कि आप किस जगह पर हैं। दोपहर का टाइम था, आप कैलूला फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो उन्होंने हर कमरे के बाहर एक बंदे को खड़ा करके कहा कि आवाज़ दो, उखरुज या मोहम्मद, यानी ए मोहम्मद बाहर आइए, हमने आपसे बात करनी है। अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो लोग हुजरों के बाहर से तुम्हें आपको आवाज़ दे रहे हैं, अक्सर हम ला याक़िलून, अक्सर इनके अक्ल नहीं रखते जो या मोहम्मद कहकर पुकारते हैं। फरमाया कि अगर ये सब्र कर लेते और आपका इंतज़ार करते तो इनके लिए कहीं बेहतर था। अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान। फिर फरमाया कि अगर कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि अनजाने में किसी कौम पर चढ़ाई कर दो और बाद में तुम्हें शर्मिंदगी हो। और फिर फरमाया कि अगर दो गिरोह ईमान वालों के दो गिरोह आपस में झगड़ पड़े तो उन दोनों के दरमियान सुलह कराया करो। जो ज़्यादती करने वाला हो उसके साथ तुम भी लड़ो जब तक वो बाज ना आ जाए अपनी ज़्यादती से। ऐ ईमान वालो, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो, यानी जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो, और ना ही औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो। और ऐब जोई ना करो और बुरे अलकाब से लोगों को ना पुकारो। ईमान लाने के बाद ये बहुत नामुनासिब हरकत है और जो तौबा नहीं करेगा तो वो जालिम है। फरमाया कि बहुत ज़्यादा बदगुमानी से इज्तनाब करो क्योंकि बाज़ गुमान जो हैं वो गुनाह हो जाते हैं। और एक दूसरे की जासूसी मत करो, गीबत मत करो। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? जब वो नापसंद है तो गीबत को भी नापसंद करो। और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, आप आदम और हव्वा से, और फिर बाद में तुम्हारे कबीले और कुंबे बना दिए। और याद रखो, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वही है जो ज़्यादा परहेज़गार है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और ये अल्लाह बहुत इल्म रखने वाला खबरदार है। सूरह काफ में अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन हम जहन्नम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तू भर गई है? फ़तक़ूलु हल मिन मज़ीद, तो वो फरमाएगी, वो कहेगी कि और है तो ले आ। अल्लाह ताला ने
फिर मुत्तकीन के जन्नत और उसके नेमतों के बारे में ज़िक्र फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 27वें पारा में इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी हमें पैदा करने का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। अल्लाह फरमाता है सूरह तूर में, फरमाता है कि हलाकत है उस दिन उन लोगों के लिए जो झुठलाने वाले हैं और बेहुदा कामों में वो खेल कूद में लगे हुए हैं, जिस दिन वो जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे और कहा जाएगा ये है वो आग जिसको तुम झुठलाया करते थे, भला बताओ ये जादू है या तुम देख नहीं रहे? दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम पर बराबर है। आज तुम्हें जो तुम अमल करते थे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।